खरगनै हापांनि सेबक खायनाय मेलागर पौरसभानि डेपुटी सीई मेलागर थानानि ओसी टीएसआर बाहिनी रक कोरुम कुथुमै लाई थानाय 19 फेब्रुआरी मेलागर रामठाकुर सेबा मोताइनग सिगogrok हाबै खगैतलां थांमानि मानिखनै नायतुगै गारि मानखा पुलिस 31,580 रां bai baksa खगैतलां मानि मानिखनै गारि मानखा पुलिस कगनो तंग सालबुसुक यगै तंनाय वाइसाया वाइसा मानजागनाय आबाहायनो फुनुगमारि गासै फाइका तिनिनि सालो मिथुन नम ते रंजित दास मुंगुई खरगनै सिकक रमजाखा पुलिस नियागो कक्तुमानि बिसिंति साइमानका लाई थानाय 19 फेब्रुआरी मेलागर रामठाकुर सेबा मोताइनग मिथुन नम ते रंजित दास सेबा मन्दिरनि ताला सुबायै मोताइनग हाबै मोताइनगनि गड्रेजनि ताला सुबाय माबाय गड्रेज बिसिङाव तनिमा रां नखबै गुबुननि मानिखनै खगै तलां थांका असिगग्र आबनि यागुलनो रामठाकुर सेबा मोताइनग सीसीटीवी कैमरा तंमाबाय सीसीटीवी कैमरावनो मानिखनै खगमानि मांगपिलि कासै फाइका अ मांगपिलिनि बिसिंतिनो पुलिस रक बाहायनो खगै तलांनाय सिगक खरगनिनो रमिलाइखा मेलागर फंबारी हाई स्कूल नि गाना मिथुन नम ते रंजित दासनो रमिलाइखा मेलागर थानानि पुलिस रमै बरगनो मेलागर थानाव तबुलाइखा ते बरंनि बुमुंगै मामला बाहायनो याचाखा मेलागर थानानि ओसी देबाशिष दास आबाय बाक्सा सिगग्रंनि थानि 31,580 रां बाय बाक्सा खगैतलांमानि मानिखनै बाहायनो नायतुगै गारि मानखा मेलागर थानानि पुलिस रक মূলত আমরা একটা চুরির কেসের লিডিং টু ডিসকভারিতে এসেছি। তো আমার সাথে ডিসিএম স্যারও আছে এবং যে আসামি আমাদের শনাক্তকরণ করেছে ওই আসামিও আছে এবং গত 19 তারিখ রাত্রেবেলা মেলাগড় রামঠাকুর আশ্রমে একটা দুর্দর্শ চুরি হয়েছিল। ওই চুরি গতকালকে আমরা একটা এফআইআর নিই। এফআইআর নেওয়ার পর ওই সিসিটিভি ফুটেজ থেকে আমরা দুজন মিসক্রিয়ান্টকে চিহ্নিত করি। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ চিহ্নিত করার পর ওদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করি। অ্যারেস্ট করার পরে ওদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে যে ওই দিন রাত্রে ওরা দুজন ছিলেন। একজনের নাম হচ্ছে রঞ্জিত, আরেকজন হচ্ছে মিঠন নম। ওরা দুজনেই ছিল ওই চুরিকাণ্ডে এবং চুরি হওয়া যে টাকা পয়সা এবং জিনিসপত্র স্টোলস ওগুলো নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন আমরা এগুলো উদ্ধার করেছি। প্রায় 30,580 টাকা ওর কাছ থেকে আমরা রিকভারি করেছি এবং সঙ্গে যে জ্যাকেটটি পরে ওই চুরি করেছিল ওই জ্যাকেটটিও রিকভারি করেছি এবং যে টুলস দিয়ে ওই লকগুলো ব্রোকেন করেছিল ওই টুলসগুলো আমরা রিকভারি করেছি। আজকে ওকে আমরা কোর্টে প্রদান করব।